Jotono lamchok so Rajahari Kupo channel de kiani mokhe do binchong pringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phatar tonai Bangla haktor Myanmar haktor joto kobru kupo nai soye tongne rono no जों तो अब आगोल सिंनि साजा जों जोंनि प्रत्येक बोसोराव जे 23 अगस्त अब जों स्टेटहुड डिमान्डे अब जों पालायो एवं दिल्लीआव न स्पेशली देशनि राजधानीआव जों प्रोग्राम खायो किन्तु देशनि जे राज्योआव माने देशनि इयाव खायनानै दंनानै दिल्लीआव आरो जागाव परिस्थितिनि कारणे जों आरो सानमालिया एरपर त्रिपुरायाव खायका निजेनि राज्योआव तो प्रोग्राम बायदि माने परेव तिनि तो 25 तारिख दिन थांका जों जे ऋषि बरिक लांमाने आप राज्यपाल करे राज्यपाल जोंनो तिनियावनो जरारिका फाय मालाय फाय सानदेव ऑफिस बंद खेबसें फायगे कावग्ला माने सालायका बिसिनि कावग्ला तिने त्रिपुरा सारावनि जे बिमान तारा गुजराती बुसु गुजराती बाहायके अंतं एसआईआर जों बसुते जों बुगुंबारानो बुसु खति उनाय लाबोनाय अंकावरनो ति सालायका जुदो शिवरिक स्टेट सिमिया विभिन्न तिनि त्रिपुरासानि जे इश्यू बा जे ताबुक जे जों प्रब्लेमआ आगामी दिनाव क्लायानो अमरनो तैखौनो जों बनो गिसा एडभान्स पार्टी तरफ থেকে तिनि कावग्ला आवोन 23 আগস্ট পান্না পাইমান যাবলো জিতেন চৌধুরী কাইসা কগনানা থাঙ্গে যে সাকা আসার বলংবর বা আইপিএফটি বা ইতাই যুগ খাই সরকার ফাইমানে আকমানে রকনে তাই দাবা বড় মত হাওয়া থাঙ্গে ডাকতে বড় উৎপাত খাইতে হচ্ছে আমার আর জায়গা যে দম পার্টি মুখ খোঁজামত তাই দরতাম সারি রিপ্লাই নামছ তো অ্যাকচুয়ালি আবংকা রাজনৈতিক মানে ম্যাটার আপনি বাগে অম আং নুক খামিয়াও তো অনেক কিছু কমেন্ট খাইলেখা এবং চিনি পার্টিও নি Serayu Amas Kang, Okauno Saka, Naidi Rasniti Netarao, Nijini, Alada Tekno Samkri, Buino Sil Sanani, Botek Sarani, Abusara Tekno Kopus, Bojan Babuya, any political leader, Bobu, they Samkri, Omahano Kawlam. Here the tickets, IPF Tina, Baike, Bolomboro, the Haini Shan Samkablabo, to the Hazard Noyas, IPF to separate Senate as I play. 2009 सिबिनो आन्दोलन खाइ देबरमा भङ इन्टरभ्यु लाथियो साइ साइखे साइ दङ आबनो खनालायदि ना बीजेपी खाने जत त्रिपुरासनि बागैना आइपिएफटी একটা ন কাউসাও যে त्रिपुरासनि बिमाननि बागै जोंनि एडिसि एलाकानो तिगे आलादा राज्योनि आसे ताइ थांनानै लामा करिखा आबनो तैसि जों आन्दोलन बारा सुदि बाबे माखायो गणतन्त्र खाबा যে अर জায়গাও যদি না কোনো রাজনৈতিক নেতারাও নিজেনি অস্তিত্ব রক্ষা খানানি সাথেও যদি তাই কাইসা দল না পদের পর শিলসাদে কাউলাম সায়ানকে হয়তো বা বাক্সা নেতারনি হয়তো রাজনীতি ইনি এখন অংখনা বা শান্তিমাই এখন অংখনা ববহিতা বুমুখনিয়া কত বড় লিডার কত গাউনো সানাই এবং বাকি আইপিএফটি আছে যাইনি মিছা করে जों आइपिएफटी सामखाय दङ आइपिएफटी बिनि वासुमो आबनो जे त्रिपुरासनि बागै आन्दोलन खायखानानि बुट चेमथुं पाइथुं केचेम हिंखे गाक्सा हयतो बा उग्लाव तंनाय जनगण सपोर्टार से बुट चेम जाहाबा खाराव दंबायनो के लिडार बिनि था दंनाय